ଏବେ ଆମେ ପଳାଇଲୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖାଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଗର ବିରିୟାନୀର ମଜା ନେଉଛୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ। हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल सुशांत 93 ब्लॉग्स। आज आम काशीनगर जाऊँ टे आम सांगर गोटे बर्थडे ट्रिट अच्छी तो आम काशीनगर जाऊँ। काशीनगर लास्ट थर ब्लॉग देखिए मुझे काशीनगर बिरयानीटा आमको कि बहुत इच्छा लगे तो हे बर्थडे ट्रिट भी आम काशीनगर बिरयानी आने जाऊँ। टे पर गाड़ी तुमको देखा गाड़ी चलाला बेले देखिए वीडियोटा। चलो गाड़ी देखावा। एबे आम बाहर देख तुमको देखा वीडियोटा जाऊँ ए काशीनगर को बिरयानी आम कल राति 8टा पार्सल ऑर्डर दे देलु। दुईटा आम घर नौचे आउ 6टा पार्सल करदेचु आम माने पार्टी आउ बाकी किए जो मैंने भेज खाइबे कि नान खाइबे से मैंने तो पाकवान जाकि ऑर्डर देदेवे। तापर ऑर्डर देला आम समस्ते मिसिकी आज सांग आ गोटे सांग दुईटा सांग गाड़ी आनी पारे जेहेतु मो गोटे गाड़ी ही समस्त को रिपीटेडली नेबा पड़ो। ये गोटे पाखापाखि से जो लास्ट थर जाइलु जो जंगल को देखिए लास्ट ब्लॉग रे से पाखापाखि टिके आगू कि से पाखापाखि ही जाइए आज भी से पार्टीटा करूँ आउचु। एवं जाइए काशीनगर पहुँचला आउ गोटे 10 किलोमीटर अच्छे काशीनगर से मुझे ब्लॉग कली तो काशीनगर पहुँचला बिरयानीटा जस्ट कहुई आउ दुईटा चिकेन करी भी बोधे चिकेन करी भी भल थाए जो टे कषा वाला टे चिली टाइप थाए भल लगे टेस्टी थिला। लास्ट थर भी अणाई ट्राए करूँ तो सो इच्छा लगे तो सीटा भी मागिदे जो से करीटा 6टा पार्सल आउ करी दुईटा मिसेकी 8टा सब 8टार सब ऑर्डर दे देचु। सब पेमेंट करदेबू जाइए आनदेबू पार्सलटा आसला देखा तुमको जंगल रे आउ ये पहुँची गलु पाखापाखि काशीनगर पाखापाखि पहुँची गलु। मत ब्रोटा बारंबार कल कर कौन कम अच्छी बोलते जैसे पहुँचा थे कल करदेबू। ये गोटे पेट्रोल पंप अच्छी से पेट्रोल पंप फेरला बेलू तेल मारू कहीं मैंने आसला बेलू 100 टका तेल मारिलु से तो सरीज काशीनगर पहुँचु पहुँचु जी 1 लीटर पकड़ सरीज तो काशीनगर फेरला आम से पेट्रोल पंप रे तेल पकई बाहरी पड़ू। तो काशीनगर देखिए देखिए काशीनगर छोट टाउनटा किंतु भल टाउनटा पालाकाउंडी पाखापाखि भल छोट टाउनटा टिके आगू गले से काशीनगर चकड़ा जो आई लव काशीनगर ना कौन लिखाई से चकटा आसपर से आगू गले से रेस्टोरेंट अच्छी कुकुरटा आगू पड़ा भाई यहाँ देख काशीनगर जो NSC लिखाई आगू को गले काशीनगर से रेस्टोरेंट जो बिरयानी रेस्टोरेंट अच्छी से गोटे बार कम रेस्टोरेंटा किंतु आम तो पिया पी करूँ तो खाली आम बिरयानी नेला पलैबू आउ भावुती भाई आम भी टे पिया पी करदेबू किंतु आम मोस्टली सांग मैंने जन अच्छु किए पिया पी करनु आउ जी भी करूँ भी जदि करनु आम के एत भी बजेट नहीं जे आम पिया पी करवा सहित पार्टी करूँ। टे साइड दे दियो भाई साइड आउ दौना हर्न मारला लोक मैंने कौन कह मैंने पूरा निज ये चलती आउ टे साइड भी दौना यही टिके आगे गले रेस्टोरेंटा रेस्टोरेंट पहुँचला तुमको देखदेवी रेस्टोरेंटा ना देखे पारे बोधे यहाँ से रेस्टोरेंटा टे हाथ मारिकी पलैबा रेस्टोरेंटा को पहुँची गलु ए रेस्टोरेंट तापर एबे जीवा पार्सल नापी आम बिरयानी पार्सलटा मिलगला देखिए के भल भाव पैकिंग कर मद वाला डब्बारे पैकिंग कर बिरयानी और 2टा तरकारी सो यहाँ धरिक नहीं जीव आम चलो। एबे आम पलासिलु जंगल को आम मिसा ब्लॉग करुचु आउ देखु आम सांग मानू समस्ते रेडी अच्छा भोजी आउ भोजीटे गोटे हे आज आम भोजी हो जंगल रे यही जंगल देखु पूरा सुंदर अच्छी डीजे बाजलानी
ବ୍ରୋ କପିରାଇଟ୍ ବଳା ବୋଧେ ଡିଜେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ଆମେ ବଜେଇକି ଡିଜେ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ସ୍ପିକର୍ଟା ଆଣିଛୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ କରିବୁ ଖାଇବୁ ଯିବୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ସେଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କୁଡ଼ିଆ ଅଛି ଆମେ ଇଆଡ଼େ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଏଠି ଭୋଜିଟା ହେବ ଏଠି ସବୁ ସଫା ଟିକେ କରିଦେବୁ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ମାନେ ଟିକେ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ ସେ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଟିକେ ପତ୍ର ଅଛି ତ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବୁ ସେଠି ବସିବୁ କଲି ସବୁ ପକାଇଲା ପରେ ତ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିବୁ ଆଉ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ 3 ଜଣ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆସିବେ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଖାଇବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ସମସ୍ତେ ବକିଲା ଅଛନ୍ତି 2ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଅବଭିୟସ୍ଲି ତ ବକିଲା ଥିବ ନା କ'ଣ ମାମୁଁ ବକିଲା ନାହିଁ ତମେ କହୁନ ସତ କଥା କୁହ ବକ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ କହୁନ ହଁ ଭାଇ ଆଉ ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଯାଇକି ଆସିଲୁ ଆମେ କାଶୀନଗରରୁ ବାଇକ୍ରେ ଟିକେ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲା ଆଉ ସକାଳେ ବି ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ତ ସେଠି ବି ଆମ କାମ କରୁଥିଲୁ ତ ଟିକେ ସେଇଟା ବି ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବ୍ରୋ ଦେଖ ତାଙ୍କେ ଆଣୁଛନ୍ତି ପତ୍ର ସବୁ ବସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଇଆଡ଼େ ଅଛି ଦେଖ ସେ କୁଡ଼ିଆଟା ମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଦେଖ ମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର କୁଡ଼ିଆଟା ଏଇ ଜାଗାଟା ବି ମାନେ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲିନ୍ ହେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ ଯେଉଁ କେଶରୀ ନଟ୍ ବଗିଚା ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଏଠି ସେ ମୋ ଗାଡ଼ି ସେଠି ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ଅଛୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ ଆଉ ଖାଇଲା ପରେ ଦେଖାହେବା ତୁମକୁ ହଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ମାନେ ସବୁ ବସିବାର ପ୍ଲାନ୍ ମାନେ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ବସିବା ପାଇଁ ପତ୍ର ସବୁ ଦିଆହେଇଗଲା ବସିବା ପାଇଁ ତଳେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏବେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମର ବିରିୟାନୀ ଆଉ ସବୁ ଖାଇବା ଆଇଟମ୍ ଖାଇବୁ ଆଉ ସବୁ ବସିକି ମାମୁଁ ଟିକେ କହିବେ କ'ଣ ଆମ ମାର୍ଶାଲ ଭାଇ ରୋଲାକ୍ସ ନାଇଁ ଏ ସବୁ ଦେଖ ବିରିୟାନୀ ଅଛି ଭିତରେ ଇଆଡ଼େ ତମ ସବୁ ବନାଇଛି ଇଆଡ଼େ ଆମର ରୋଲାକ୍ସ ବ୍ରୋ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ବେବି ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଗଲା Amu, how are you feeling? Feeling happy. Happy? What happy? Happy biscuit ase bro. Senti kendi happy. ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ପୁରା ମଜା ଆଶିଷ ବି ଖାଉଛି ଦେଖ ତ ସେ ଗୋଟେ ବକା ଚୋଦାଟା ଆମେ ବି ଖାଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସବୁଠୁ ଶୁଦ୍ଧ ପିଲା ମୁଇଁ କାଲେ କାଶୀନଗର ବିରିୟାନୀର ମଜା ନେଉଛୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଖାଇବି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ଖାଇବାଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ବିରିୟାନୀଟା ଆଶିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଟିକେ ପଚାରି ଦେବା କ'ଣ ହେଲା ଆଶିଷ ଅଛି ଆର ଫିଲିଂ ସବୁ ଆଶିଷକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଲା ବେଳେ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ମନେ ପଡ଼ୁନି କିଛି ନା ଆଜି ତା ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ତ କି ଆନନ୍ଦ ବୁନାର କଲ୍ କମ୍ପାନୀ ମତେ କିଏ ଫୋନ କରବ ନା କି ଏବେ এই টাইমে কিଏ ফোন করব মোস্ট আডেড গুড নাডা মতে কোন টকিবি এর ফোন করব নি আই লাইক ইউ কি ফোন করলা কোম্পানি জানছি মু I like your confidence. ଖାଉଛୁ ଆଉ ଖାଉଛୁ ସରୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ କିଛି ନାହିଁ କି ୱାର୍ଡ ଖାଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ ଇଏ ସ୍ୱରୂପର ପୁରା $1,000,000 ସ୍ମାଇଲ୍ କିଣିଲେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ ସ୍ମାଇଲ୍ ତାର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ଆସ କରିଦେଲା କ'ଣ ବେହସ କି କେତେର ଖାଇବାଟା ଦେଲେ ଖାଇବି ଖାଇଦେବା ହେଲେ ଖାଇବା କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ତ ଇଏ ଯାକ ସବୁ ତ ଇଏ ଯାକ ଫୁଡ ଯାକ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗାଈ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳେ
ସବୁ କିଛି ସବୁ ମାମୁଁ ଆଉ ଦରକାର ନେଇଛ ଏଇଟା ବ୍ରୋ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହାଇ କହିଦେବ ଭାଇ ରସନ। ଭାଇ ଭାଇ ଆଶିଷ ମୋର ତ ହାଇ ନାହିଁ ବାଇ ଆଜିର ପାର୍ଟି ପୁରା ମତେ ମଜା ଲାଗିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ କହିଦେବେ ଆଉ ମାମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କିଛି ଡୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗାଇସ୍ ଗଲା ତ ଆମର ଏଠି ଅଛି ମାଛ